Tubang mo ni. Ada lah. Balay. Amo ni gamitan sa hammer. Ay, ikaw. Ate, paliw sa kuhan. Kadto. Naay note si Ma'am Len. Sige, atong kantahan si Ma'am og happy birthday, Ma'am Len. Naabot na imong order. Sige. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Blow the candle. Wish na ko, wish na. Ay, dali. Na may message ni Ma'am Len. Oh. Basa. Sino mo basa ni? Ikaw. Ako mo basa. Sige, ako sa ibutan ni cake murag hawoy na. Lagi ko kahibawaan eh, kaglakan eh. Ipalit kanila ang ilang stroller, kaya basin ko nagbugat si dito to sir. Hap to Mama Dor. Happy 66th birthday. Ano, click. Mama Dor, and you have many more birthdays to come. Sending you a lot. Sending you all of our love and best wishes from Lynn and Kevin. Pokiko. Thank you, Pukiko. Thank you for all the support. And all your support about the student of Angel and the monthly support for the financial. Thanks sa pag-support. Basket of fruits. Uy, gano'n ko. Wala ko kahibawaan eh. Stroller para po na kong liliaga sa pag-stroller oy. No, ko. Thank you kayo, Kevin. Dili ni makasulod. Dili. Asa man niya? Hindi. Ano naman mo sa diha, ma'am? Bakta. Kaya maksoda lagi o gato ikuan. Makabaking. Ambot na ano? Ari ba dili? Sige, ato lang ikuan na. Mato kay ko sa mi sa nga nagdamag kuan. Lagi ko mahilak ko dito. Mag-picture lang sa kadiya ta mga. Hello, good evening ni ataron sa balay ni Jonalyn og ni Chanel. Okay, ni ay surprise gift ni Linlin sa iyang mama ko no. Ambot asa yang mama ani murag ning lakaw pa man mo imong giwat lagi. Na daghang kuan gikan sa Yehe Balon. Nag-deliver pero gibili na lang kay wa man yang mama ning lakaw murag tuman tuloy to simbahan na nagkot man kuno to. Na daghan oh, ma-surprise itong yang mama inikwan. Na mo to yang mama tas picture. Oh, yan na yung mga bisita, nangabot na mga bisita niya ang gi-surprise so kamo abot. Day yang flower gipadaplin sa kay wa pa man siya maka hands on ani. Nya day sudan, wala marang sa kuan. Ay happy birthday. Then sige, bye-bye. Thank you for watching. Mga ontaron tataod sige, bye.